Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha amma ba'du. Fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Menjari may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban kapamudjit tebi si Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta kapanalawat si junjungan te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukbal te in pagsarang sukurin si Allah subhanahu wa ta'ala. Masimasi sa miyaan kaurungan we te oras, iyan e pagpangadjiin, atawakan pakalehin, bisan sa ingge, iyan e kalipagate, si pakaradyaan dunya duksad dili pe amban me, iyan e makalipaga tu si kaellum, diata bulak dunya ininen me kalasahan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Minjari, in-explain ten ko ito, suratu at-tin. Iyan e sinabuto Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Quran ne wattini wazzaitun. Ininen sa miyaan sinalasaiten may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala kulang maglabi sa miyaan 8 ayat 8 ayat. Surah ininen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala sinabbut wa Allah subhanahu wa ta'ala tuo di alim na ininen dambuwa amban may pagmaanade in kaeluman sin manusiain bang patek kasakmiyaan dialem kamamisan, dialem kalanaban, bang patek kasakmiyaan dialem kapaitan atawakan dialem kasigpitan. Ang banilian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, bang kanian nun dialem ni'mat, amban Allah subhanahu wa ta'ala, subay kiyo magsarang sukur tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, pahikano in pagsarang sukurin tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, bangkanian nun dialim kasigpitan amban ilian magsukur do isab kyo si Allah subhanahu wa ta'ala duk magsabar kyo amban me iyene parkala paatag si kao sa mian danan no kahunitan subay kyo magsabar may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian suray ninen sinabot sa mian wa Allah subhanahu wa ta'ala iyene manusiain dambuwa amban sa haphap pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Puas amban sinabot wa Allah subhanahu wa ta'ala. Manusiain sa amiyaan amban may sa haphap pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawaanin, dumain maananin, pinasagaran kita wa Allah subhanahu wa ta'ala. Elum, ga niya sa amiyaan binista si kite, ga niya sa amiyaan pinayaman si kite. Puas amban papanjari kita sa miyaan sa haphap bantuk amban ilian binista sikita wa Allah subhanahu wa ta'ala kakahinangten tuo diata bulak dunya ininen. Dahil amban pagmaanate may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala basate ko sa miyaan yene surah ininen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ininin may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala yene basahanin. Kung ito paasik kite hap yene maana kung ne daran tasabutten in pagmaanaten sa miyaan maana lampung-lampung pandak-pandak gay kite paasik hapyene kaluhahan damikyan bang niya may khilap
lai dialem ne ubos sa mian magsabot me dalil hek kamanamalan gay kita sa mian paasek lai. Pain Allah subhanahu wa ta'ala si surah ininen wattini wazzaitun. Allah subhanahu wa ta'ala napa si dambuwa buak kayu atawakan si kayu sa mian tin. Tin ininen may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala kailuman na ininen si lahat Syam mian si Syria sa mian si me duksad dili pe sa mian ang banme parti Syam si jaman dehello sumagawa asal tinigiin tu si ininen yan parti Dimask atawakan Damaskus pegge tomo kayo ininen laay may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala wattini wazzaitun. Sinapahan wa Allah subhanahu wa ta'ala si iyene kayu atawakan buwa kayu at tin duk zaitun. Zaitun ininen tomo adusab ininen painte si parti mian painte Palestine may kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala si palaihan Nabi Isa alayhi salam lai ininen tomo. Inles sa tin ininen, lesane ininen mamis. Ubus yan les sa sin zaitun, kwe lahi-lahi pait-pait miyaan, maasin-maasin, ubus pait-pait. Hangkan det ay doten sini, yene parkala ininen may kalasahan si agam Allah Ta'ala, si kaelum manusia, bang patekka, dialem kalanaban, bang patekka sa miyaan, dialem kapaitan. Ang banilien, ineddo, binay swete, amban yene kayu atau akan buat kayu panapahan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bu Allah subhanahu wa ta'ala kue neta eddo te sa miyaan si me sura mapalabain gay na pa sidang buwa parkala malaingkan sabab ini sabab kamulyahan ne duk panghadje wa Allah subhanahu wa ta'ala tudyo yene dang buwa parkala lay. Sinabot sa miyaan we me doktorin sumagawa gaysab kita magpain we bennal dug gaysab kita sa miyaan magpain we puting in kayu ininen may kalasahan si agam Allah Ta'ala atawakan buwa kayu ininen subay gay mian painte katetasan manusiain manabot ininen sinabot we me siya me fukaha atawakan me ulama si zaman ko ito me yene doktor sa miyaan ang badlahat Japan pegge makahap ko sa miyaan kailum me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala. Niya magpain, panapsir, in ma'na pain na sintin duk zaitun, panapahan ng Allah subhanahu wa ta'ala manunjuki si lahat Syam. Yene sa miyaan palaihan Nabi Isa alayhi salam. Duk ininen, asal-asal nin, bangkyaw magma'na, yene Quran, gaydo sa miyaan magsulang, gaydo magsulagpak, makadari eddo no, yene ma'nanin kemon. Makajari maanahan no sa miyan yene buwa kayo takakan iyan at tin wa zaitun la inapa Allah subhanahu wa ta'ala kwe binisara sa miyan wa Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma pa inne huwa tinukum alladhi ta'kulunahu wa zaitunukum hada alladhi ta'siruna minhu az-zait pa Ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhu in ma'nasin yene zait duk tin to sininen zaitun duk mian painte yene tinto yene painne tin kinakan diyan dok zaitun yene pangeduan bisa mian yene insellan me kalasahan si agam Allah subhanahu wa ta'ala mian pakitihan tek ang bantuk nen bisan nek ang wakas makakan sa mian indayan ko bang may mato si Saudi Arabiahin sa pege me si kasinduhanin gay kahapan mangan ni ito painte silahat me Arab me special me magtrabaho sa mian si lumain bisan mangan mi amuden ko ko si kahapan pagigay biniak sawe de sa miyaan yan beren ininen anuhin zaitunin may kalasahan si agam Allah Ta'ala olive ininen ye bangi kinakan pikkat bismillah mangan kita ito biginem daran ko yung makabuo sa miyaan nya na hapluma magkumole pito man Saudi daran ko makabo hininen bag kinakane say dukte hinang yay me insellan
Kaya pa ito sinabot sa Ibn Abbas. Yan. Ito ang zaytunin. Okay? Ubus tinin, ininen isab. Tin, ininen. Yan, pakitihan tikam. Ininen sa miyaan inalenan, tinin. Tinin, hangkan halga may kalasahan si agam Allah Ta'ala, pegge tasabot sa miyaan, si may suwi-suwi, kemon ininin takakan, gani akalepihan, ang bankwit ne, sampay dialem ne takakan, bismillah. Nanaan si ininin, napa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duk tasabot ininen may kalasahan si agam Allah Ta'ala, pegge iyan ininen, tin ininen dambu amban, may an paintes sabihaton bipawakihil jannah, kwe, kahantang buwak kayo dalam surga. Yan painte, ano ininen, tin, happy, listanin, mamil siya may kalasahan si agam Allah Ta'ala, hangkan, may an painte, insyaAllah, masih kita mo lahat, painte bang, kita boleh dukang makasulay may bagay-bagayin, bagab sa mian misita pluma, insyaAllah Ta'ala, masih mian painte mo kita. Pagkitihan tajak ang pagda, tasabot buat kayo ini ng dalam Quran. Sarta napapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala si kayo ini nen. Atawa si buat kayo ini nen. Kanian na ininen, tumuan na ininen, si may lahat Sam. Ngayon painte. Usin na yung painte si Palestine, palahian Nabi Isa, alayhi salam. Ini ano ini na nisab, zaitun. Bang may gawakas tawid tuuhin, bisan may wakas tawid tuuhin hato, may an painte gawakas makabeli, gita tire. Bang ine, tinin bang ine may buwa kayo, ito en hap manamala melik am. Binali ko di ilaw, pag bahasa saraku si anong ininen, inatya. Suray ninen, naruk isab takitebi sa miyaan nina, bantuk niya. Okay ne, continue tene. Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala wattini waz-zaitun. Sinapahan ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala si iyene buwa kayu iliin si atin duk zaitun. Sebab sebab iyene mian painte buwa kayu ini mulia halga manamalan may kalasahan si agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala gainapa sidang buwa parkala banggay sa miyaan yene halga may kalasahan si agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa turi sinin, duk sinapahan do sabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikatello panapahan ne, pegi panagnaan panapahan ne, at tin, ikaduwe az-zaitun. Ikatello, wa turi sinin, si puno, yan tur, Jabalut Tur, si Sayna. In ma'na sinin, mian painte, bima'na as-Sayna, si lahat painte, Sayna. Iyan Jabalut Tur ininen, naan si ininen, makapagbisara Allah Ta'ala duk Musa alayhi salam. Naan si ininen, makapagbisara Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk Musa alayhi salam. Hangkan sa miyaan, sinabot mian painte, we Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pagkidambu ang bantampat, iyan sa miyaan, makapagbisara Allah Subhanahu Wa Ta'ala duk Musa alayhi salam. Ininan may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Damikian, niya magpain may ulama, ang ban may mufassirun, in ma'na sinsinin, dumain niya bahasa Arab. Mian painte ang ban may bahasa Habashi, si Jaman Dehelu, mian painte silhat Yaman. Silhat Yaman, bima'na Al-Hasan. Bima'na mian painte ine, Jamil, lingkat ye. Nabang minaanahan duk maana iliin, iyan puno lingkat. Napa Allah Subhanahu Wa Ta'ala si puno lingkat, puno hap manamalan. Sumagawa gay paluwas maananin, amban yan puno, pakapag mian
waktu samyaan makapagbisara Musa duk Allah subhanahu wa ta'ala si waktu ilien may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Ikaampat panapahan wa Allah subhanahu wa ta'ala panallahin wa hadzal baladil amin. In ma'nasin baladil amin yani Makkah. Makkah allati syarrafaha Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lahat magkaininin. Duk ininin sa miyaan, agen-agen mag-ijma, magdambuwa, kemon, mupassirunin, in ma'nasin baladil amin, yan lahat Makkah, yan lahat panghu'te Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangpayaman no? Yan tampat teluininin, painte tampat wattini wa zaitun, si palahian Nabi Isa alaihi salam, pagitomo, yan kayuininin si tampat Nabi Isa alaihi salam silat Syam painte Palestine ikaduwe wa turi sinin duk painte si tampat palaihan Nabi Musa alaihi salam wa hadzal baladil amin duk palaihan painte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang payamanno magdambua kemon manusia ay tenged ininen magdambua pagyawe yan may Kristyanin magkahagad pa si Nabi Isa alaihi salam magkahagad sampay ini pagkahagad din pinalabi pewe de hininangan sa mian painte hininang anak Tuhan atau akan Tuhan na iyan ni muslimin magkahagad pa si Nabi Isa alaihi salam in iya nabi ikaduwe tilawud may Yahudihin wa turi sinin magkahagad siya pa si Nabi Musa alaihi salam tandaan na naman may pagkahagad de muase sa miaan si Elew Ashura, 10 bahang yang bulan Muharram. Pagge-uwe nabiren sa miyaan ni Musa alaihi salam. Samagawa kinupurwe de Isa alaihi salam. Ikatello, wa hadzal baladil amin, iyene panguute Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinahagad we muslimun. Maananin kemon iyene tampat tasabut ininen. Palaihan painte Nabi Isa alaihi salam, duk palaihan Nabi Musa alaihi salam. Palaihan painte Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magdambuwa kemon manusiain kinahagad we de iyene parkalaininen. Napa Allah subhanahu wa ta'ala si ampat parkalaininen ine sinapahannen pada Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sabennal pain Allah subhanahu wa ta'ala papanjari kami manusiain fi ahsani taqwim sahap-hap bantuk sahap-hap sa mian yene mian bayhu sahap-hap mian style atau akan ine-ine ni mian painte si manusia amban me sahap-hap pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala manusiain tasabut sa mian si dambuwa iyene suwi-suwi me kalasahan si agama Allah ta'ala paine si andanen okay o pain ni andako bangkeo pain ne dumain lingkat nun kue lingkat bulan timanan tikeo. Painandanin. Okay pain ne bang saien katimanan nun ko pagay pain ne bisan sumian gay yene lingkat ko ininen gay makaato si bulan. Ang kan ne bang si me tula si me poems mian pain te pinasangay-sangay yene me karendihanin si bulan pagay bahasa lingkat ko bulanin ninag sa miyaan. Painandanin, mian pain ne, bisan sumian, gay ko pain ne makaato si lingkatan bulan. Naniatek kadambuwa, pain ne, andano yan pain ne, lingkat pe amban bulan ilian. Pain ne pihon ko, binasawi ni ayat ininen, pain Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Pain ne, panallahin, sabennal pain ne papanjari kami, iyene manusiain sahap-hap bantuknen. Sahap-hap sa miyaan yene paluihannen, kemonnen. Ubus binalik we ni andanen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ang banilien, subay kita magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala, pinapanjari kita we ni sa miyaan sahap-hap bantuk. Duk ininen, iyan ni ayat ininen dambu ang bansambag si siye magpain in manusiain asal-asal nin ang bankuya kwe painte ine nazariya
experiment sin Charles Darwin dambua kafir taydo no bang kyo high school atau kan elementary inakahan kyo may mastal nun ine mian painte dambua amban pamayam dambua aayninen manusyain amban kuya ineddo amban kuya magtatawur sa mian level by level sa mian sampai manjari aan ini inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala dumain billahi manusyain kwe do sabta eddo te si ayat ini si suratul alaq pinapanjari kita wa Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqal insana min alaq pinapanjari kita wa Allah ta'ala amban laha magtibungkel tasabut do isab si hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pinapanjari kita wa Allah ta'ala amban bohe da petta buune sab kita pinapanjari sa miyaan laha magtibungkel buune sab kita pinapanjari sa miyaan ine isi buune kita pinasanginan nyawa wa Allah subhanahu wa ta'ala ang banilien yene kabtangan Charles Darwin duk inakaw me kamastalan si may kaiskulan gay makajari bangkani annun muslim du inaka yene parkala ininen pegge kwe kahantang pinuting we no bisara Allah subhanahu wa ta'ala bangkani annun magto si may social studies si may histories si may ine-ine si may lingkaan no bisara ininen peggegay makajari o dambua mastal muslim pangakanu parkala kupur kinupur we no Quranin bisan upama kyo magitikad sampai kahagad me makanakin iene nazaraya si Charles Darwin ininen manusyain sa miyaan amban ine amban sa miyaan kuya itu en gay manjari me kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala inakahan kita wa Allah subhanahu wa ta'ala laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim pinapanjari we kami pa Allah subhanahu wa ta'ala manusiain sahap-hap sa miyaan yene bantuknen sahap-hap yene sa miyaan pamaranannen kemunnen kompleto taga tangan kite mian pa inte tausalte yene tanganten makamumpaat si kite taga mata kite tausalte yene mataten makamumpaat si kite taga tainge kite tausalte yene taingeten makamumpaat si kite taga bettis kite tausalte yene sa mian bettisten makamumpaat si kite taga akal kite tausalte sa mian yene akal taininen makamumpaat si kite mian pada Allah subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun gake takitebi sa mian yene me kahapan maluod yata sa mian ginawabaran biiyan way ka takitebi, way kam gay magsukur si Allah subhanahu wa ta'ala. Mayam kam sa dili parkala pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayam kam sa miyaan si may kabeo. Mayam kam bangine panganggunahan yahin, bangine biddaden duk manusia. Mayam kam sa miyaan si may binatang sa dili ang ban may kabeole atawa sapi, may manok, bangine sa miyaan bantuknen. Bang sa ingge inusal we ni nikmat mala isibarannen. Dumain kita lahap manamal manusiain ang bansiye. Ang baniliye pa Allah subhanahu wa ta'ala. Si waktu sinapahan ni si kayu sa miyaan, si buwa zaitun, mian painte atawa kantin, duk painte si puno yan mian painte jabalutur, si sayna, duk sinapahan ni Allah ta'ala si lahat Makkah. Sabennal pa in manusiain papanjari kami sa hap-hap, yan bantuknin. Sumagawa bisan sa ilien may kalasahan si agam Allah Ta'ala bisan kita pinapanjari minulia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala dumain maananin sa miyaan pinagsali-sali kita ni kemon dumain maananin gayni kita tinestingan wa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Allah Subhanahu wa Ta'ala thumma radadnahu asfala safilin puas amban ilien pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sikap tangan ni sa miyaan thumma radadnahu asfala safilin naan si ininen pada Allah subhanahu wa ta'ala bu ni sepa bahi kami niya magmakna pagya may mupassirunin si tingad ininen dua pagmakna din in ma'na pa inni panagnaan ma'na thumma radadnahu asfala safilin Allah subhanahu wa ta'ala bu ni pinabahi wa Allah subhanahu wa ta'ala ma'nanin bang ni taabot bahi manusiain nga kulang ni sa miyaan yan ni akalnin. Nga kulang ni sa miyaan yan ni pamayamnin. Nga lamman ni sa miyaan pamarananin. Pinabalik wa Allah subhanahu wa ta'ala.
kwe kahantang yene sa miyaan bata-bata may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hininin ma'ana panagnaan thumma radadanahu asfala safilin. Pinabalik kita wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa inggi haplelano, bisan sa inggi sa miyaan kesegno, bisan sa inggi lang yene akal no ininen, ladyo sa miyaan pamayam no ininen. Apabila ni kyo pabahi nga kulang na yene akal nun, bang patik ka ala pe yene akal nun, atawa sa miyaan ngalamman na yene pamaranan nun, miyaan magakal na kyo sa miyaan makanak kwe kahantang no, waktu no diki-diki, miyaan bang patik kami kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwa pagbana, pada Allah subhanahu wa ta'ala, pinapanjari we kami sa hap-hap bantuknen, bu ne sepain nilarukan kami magdialem narka jahannam. Piggein narka jahannamin darakat. Iyan sa miyaan by level. Bu ne ilarukan we kami pain Allah subhanahu wa ta'ala dialem teddas narka jahannam. Dialem teddas narka jahannam. Ininin ma'nanin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala si ayat mapasunu'tu illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini maknanya ininin. Pada Allah subhanahu wa ta'ala malainkan yan siye mian magkahagad ngahinang hinangha pada Allah subhanahu wa ta'ala falahum ajrun ghairu mamnun. Inurungan se pahala oleh Allah ta'ala gak niya bekkatan neduk gak niya kulang mian painte kabus ni asal diretso sa mian inurungan se pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bang iddo no yene makna panagnaan painte pinapanjari we Allah ta'ala balik manusia inap kabahi may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanin naan si ininin pain me ulamain bang yene panagnaan bisaralay pinapanjari we Allah ta'ala hap kabahi bisan pain ne bahi bang kanianin mu'min bang kanianin sa miyaan mu'min gaybek kat si iye yene kakahinang ni mahapin. Sama po eh. Panagnaan. Pegge bang ahin mu'min. Tao si agama, bisan niya bahi. Mian istidi pres sa mian niya ni akalnin. Pegge tabalik ni Qur'anin. Pamanong disisik mian painte, disisik pauzan. Hafidahullah, bahi ni manamalan. Sumagawa akal din pres. Mayam kiyo ko ito, miya bahi may 100 tahun. Kahit kahan sa niyaan mag-ini, magkalianan. Gana niya akal may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amba niliin, pain me ulamain, si tenged ininen, bangka ni anin magbuo ilmu, bangka ni anin sa miyaan, magbuo agama, bisan payabahi, yan ni akal ni ininen, kwed wakal ni sa miyaan yan ni waktu ni, bata-bata basagan pe, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwa may kalasahan si agama Allah ta'ala, upama ga nila akal nin, bang upama taabot yabahi, ga nila sa miyaan akal nin, sumagawa pegge waktu ye makanak in iye maghinang kahapan magibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala bisan ye sa miyaan ga nila iakal nin magkalianan niye masi-masi sinulat we Allah ta'ala kahapan nin si iye pegge uwe niya sa miyaan udhrun makbul niya valid reason pukun niya sa miyaan ga makapag-ibadat pukun niya sa miyaan ga ni katenggehan we ni mian yene kawajiban nin tuju Allah ta'ala pigay ga nila iakal nin ga nila isa miya anakal nin atawa lai piakal nin makapag-ibadat ye sumagawa lamman ni baran nin bisan nga hinang sunnat kahunitan ni sumagawa pardo masi-masi hininang we ni pain Allah ta'ala yene mi aailien masi-masi sinulat we Allah ta'ala bisan sebahi kahapan din pegge uwe yene mi parkalailien mi kalasahan si agama Allah ta'ala udhrun makbul. Ini perkala sa miyaan, ini mian udhrun makbul, ini valid reason. Valid reason, ambad iliin. Kitebi, pagpad tebi basagan, pagpad tebi sa miyaan taga kaya, magibadat kitebi tuju Allah Ta'ala. Pegge bang saki ni kitebi, abahi ni kitebi, ngakulang ni pagibadat tenbi, lamma ni baran tenbi. Nanaan si ininen, kung itasabot si dambuah hadith, iyan ni aahin sa miyaan, bang basagan magibadat waktu ni kolean,
ubos bu iya saki, samyaan may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Upama, waktu ni basagan daranihat masjid. Pagtabot iya saki, gay na itabahap masjid. Pain Rasulullahin, sinulat si iye, waktu ni masakilay, yene pahala, kwe iye kahantang ga pesaki, si jaman samyaan ga pe petek kasi iye sakihin. Pegge uwe ay, puku ni ga tahap masjid, sabab iniya valid reason. Ang baniliin, waktu ko ito ininin puspus tabi, yene samyaan, waktu basagan pe kitabi, da kitabi samyaan, may magtuyo-tuyo, bang gini kitabi umusa, dahil dita papakan, gay. Yero pahala, tendi, yene tayo do, tendi, yene pagtuyo-tuyo, tibi iliin. Sumagawa, bang kiyaw magtuyo, waktu no basagan, ubos taabot kiyaw sa amyaan, saki may kalasahan si agama Allah Ta'ala, gay ne tahinang nuhap masjidin, upama sa amyaan, gay ne kiyaw makapagtohap madrasa, waktu no masakilay, waktu no mabahilay, palallahu subhanahu wa ta'ala, falahum ajrun ghairu mamnun. Gay magbekkat pangurong sisiyaw Allah Ta'ala, yan ay pahalain may kalasahan, si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tedobi, yan ay maanane panagnaanlay. Ikaduwa maanane, tedobi ansin ipan Allah Ta'ala, thumma radadnahu asfala safilin, ini si magdalem narka, yan ay pinapanjari wa Allah subhanahu wa ta'ala iliin, ini si wa Allah ta'ala magdalem narka, illa alladhina amanu. Maananin naan si ininin, yan ay siya kafir. Yedo ini si dalam narka, ini ay siya kafir. Mipegay minalaingkanan wa Allah subhanahu wa ta'ala, illa alladhina amanu. Malaingkan, ga ini si dalam narkain, ga ilarukan dalam narkain, yan ay siya maghinang kahapan. Magkahagad tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ngahinang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala inatumbas nen. Falahum ajrun ghairu mamnun. Inurungan si pahala we Allah ta'ala ganiya bekkatanne. Ganiya sa miyaan bekkatanne. Nelloy. Amban sa miyaan tupe sa deta bulak dunya sampai sa matay. Dalam pakubulan de. Ga kita katauhan din niya hadith mag-akapanguti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ni matay anak apo Adamin, idha mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalath. Bang matay ni anak apo Adamin, bekkat ni kakahinang din malaingkan niya atas tello, parkala. Panagnaan, iyan ay sa miyaan, ahli neduk pamilya, miyan ahli neduk alta ni. Ahluhu, miyan painte, agay. Bang matay ni pain ni anak apo Adamin, bekkat ni kakahinang illa min salah. Panagnaan sa miyaan ini, waladun salih yad'ula. Yadugay mabekkat si iye, hinbang niya anak ni, anak salih, ubos makumakuhan iye. Makumakuhan iye. Naan si ininen, kwedo kita inakahan ni Rasulullah, dinak tinarbiya anak ten. Dinak gay pinasagad anak ten ngahinang kakahinang Bisaya. Bang mag-birthday, amahante. Bang upama sa amiyaan may mag-Christmas, mag-New Year, paanun, dapat sagaranon. Dapat sagaranon. Pegyawe, bang kiawian matay, tabilang mian painti anak no, ibang makumaku tudyo Allah subhanahu wa ta'ala, para si kao, niya kapan no din ang pakubulan no. Ito en, kaalenan niya, ajrun ghairu mamnun. Iyan sa amiyaan, pahala gay magbekkat. Pahala gay magbekkat. Hangkan si may anad tebi, may anak tenbi. May kalasahan si agama Allah Ta'ala. Wallahi, tamanan ha, pusaka, si may anak tebi, dumain may motor, dumain may ine-ine, sumagawa tamanan ha, ilmu, Quran. Pegge, ilien sa amiyaan makatabang kita, hindi dalim kubur. Apabila ni, ngandua ayan ni anak ten, pain Rasulullahin, waladun salih, yad'ula. Yan anak hap, anak sa amiyaan tarbiya dalim Islam, ubos makutudyo Allah subhanahu wa ta'ala para si matatuin. Nasa hindi ko anak nun sa miyan banggay bisan ng bahayang. Sa hindi ko anak nun sa miyan bang mismo ginawabaran ni gay tapepe ni miyan painte dilem ka Islam. Upama may den ni gay bisan magturong atawa sa miyan magpalda-palda, magpagwa aurat, miyan magbadyo sa miyan pandaklengin. Gay bisan tasabot bang ine binasahin bang ng bahayang. Gay bisan tao mas sapatiha, sumagawa bang may parkala school, may computer, may cellphone, ine-ine ni, katauhan ni, sumagawa bang agamane sa amiyaan,
Gay katauhan ni. Ubos proud pe matatuehin. Bahasa pegya tao. Inurungan award si school. Hinair sa mian si mian office Balakanyang painawahiin. Si posisyon langkew. Kegan pe matatuehin. Naganiya ta probetso no dilem kuburo no. Apabila sa mian gay. Pepe no anak nun pakilum no dilem agama Islam. Ituen may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduwe pa yung Rasulullahin, amban may hinang anak apo Adam, neloy dalam kuburne, mian pa yung telabod amban pa yung Allah subhanahu wa ta'ala, falahum ajrun ghairu mamnun, sadaqatun jariyah. Yene sadakano sa miyaan, panabang no si masjid, panabang no sa miyaan si madrasa, panabang no si bohe, ito ang lamod amban, sadaqatun jariyah. Bangkyaw sa miyaan magsadaka, si masjid, tegilan masjid lo niya ng bahayang luo, sebon, sa miyaan, miyan magpahala kyo, bisan kyo matay dalam kuburno. Tegilan madrasa lo niya, pagpangadyan luo, sebon, makalamod kyo, inurungan kyo pahala, wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kyo sa miyan, si may makanak mag-adji, nabang kyo sa miyan, si may aakasigpitan, sebon may kalasahan si agam Allah ta'ala, hangkan singan duaa, para si kao, niya kahapan no, bisan kyo matay, mian painte may kalasahan si agama Allah Ta'ala. Ikatelo pa ito Rasulullahin ilmun yuntafa'u bihi. Iyan ni aahin bang taga ilmu, ubos mo magmumpaat si iye, tapangakawe ni pong tinaini, tapag nasihat we ni, tapag to we ni si madrasa, makapano iye sa miyaan, amban anak ni, sampaya asad dili, sebon hangkan ni sa binebegan we aalay, atawa pamano we aalay, iisab kyo inurungan kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, yeru ga alamud dilem narkain, ga pinaisi dilem narkain, illa alladhina amanu wa amilus salihat, yene me'siye magkahagad, yene me'siye maghinanghap, falahum ajrun, inurungan se pahala, ajar pahala, gayru mamnun, gay bekkat, gayru mungkati, gay bekkat, falahum ajrun ghairu mamnun. Inurungan siya pahala o Allah subhanahu wa ta'ala, ganiya dekkatan ni may kalasahan si agama Allah ta'ala. Dobi. Pada Allah subhanahu wa ta'ala, fama yukadzibuka ba'du biddin. Ini makna na ini nen. Pain Allah subhanahu wa ta'ala, ine pe o kyo dambuwa manusia, way hangkan puting no, panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawa mian painte, ine labeannen, ine risonin, o kyo dambuwa manusia, way hangkan puting no sa miyaan, yene ellew kiamatin, yene ellew pagtumbasin, si puwas na kyo inakahan ni Allah Ta'ala, bakas ni napa Allah Ta'ala, si kayo zaitun, duk mian painte, at tin, duk painte si puno, bakas pagbisarahan wa Allah Ta'ala, duk Musa, duk napapisilahat Makkah, sa bennal manusyain papanjarines hapahap bantok, bularukan ni dilem narka jahannam, sine-sine sa miyaan gay magtaat tuju Allah Ta'ala, bu miyan atawakan si Rasul ni, hine pelabean pamutingan no yahin, hine pelabean sa miyaan gay kyo magkahagad, si panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk ine, duk sa miyaan, si ellew dambuli, si ellew pagbista, ine pe. Niya pe kay sa miyaan labean, hangkan kyo sa miyaan gay magkahagad, may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala, niya pe kay, gani niya, bakas ni pinatampal Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawa, asa sa iyan karya sa limanusyain, manusyain may kalasahan si agama Allah ta'ala, bingel, bagpatik ka sa miyaan, katikkahan sa miyaan katalew, ay nang bahayang. Banggay ni sabtaet miyan taeseb katalewin atawa sa miyaan gay taeseb kamatin gai. Atawa patala ang bankemon pamigesan bang katikkan ni may parkala sa ilien. Sumagawa ilien kemon. Gayen makaine si manusia pagya sa manusyain sa hangkan kyo magduse atawa kan makapikil gay hap esebon Allah Ta'ala. Esebon Allah subhanahu wa ta'ala. Pagya kabayan Allah subhanahu wa ta'ala ang kitehin, makutaw ba tudyo iye. Pada Allah Ta'ala si mian painte si Harisul Qudsi, innakum tukhti'una bil layli wan nahar, fastagfiruni agfir lakum.
Sa bennal pa yun ni kaam iyan, magduse kaam dilem da elaw duklan sangin. Makukam ampun si ka ako. Pan Allah Ta'ala, ampun ko kaam. Ampun ko kaam pan Allah Ta'ala. Ang baniliin. Sibay kita pilmi maku ampun tuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pagki bang, taisebte iyan ay kamatein. Taisebte iyan ay parkala elaw akhiratin. Gay kita bahani ngayon ng duse. Bisan kita makaniyat. Esebte bi, bisan kita makaniyat. Bang taisebte parkala iliin. Painte agay kita piyo. Pagki inyat te ininen, gero bilis tawi Allah Ta'ala bang niya nihat te lahat. Laat sa ingge yan kabebegan no. Sumagawa sa miyaan bang kabebegan no ataw kan tahinang no nihat no malaat lay na makikyaw binistahan. Sumagawa bang atat nihat do, ubos ta iseb no sa miyaan kamatay nun, ituen may kalasahan si agam Allah Ta'ala. Ilipat manglipat pi Allah Subhanahu Wa Ta'ala para kalain ataw kahapanin tudyo kao. Pan Allah Ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Pada Allah Ta'ala dumain ki Allah Subhanahu Wa Ta'ala iya tamanan adil. Itu lang buwan man pagmana. A'dalul mian painte al-adilin. Tamanan adil, tamanan sa miyaan. Tao si bakas pinapanjarinin. Tamanan tao sa miyaan si bakas pinapanjarinin. Okay. Pagyairinin istifham inalena doon takriri. Pada Allah Ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dumain ki Allah Ta'ala sa miyaan. Ikadwe maknane. Tamanan tao amban may pangangahukum. Tamanan tao amban may maghuhukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tamanan tao si bakas pinapanjarinin may kalasahan si agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Idinen kapandakan yun sa miyaan suratu At-Tin biidnillahi Subhanahu Wa Ta'ala mian bangginay ka subpatante sa miyaan kahaba elew agi makaine dok akahante kam kauro ga tabasabi si page ko mian niya sa mian magurong ko price sa mian load suratu Al-Qadar paymanong biluu pinakali sa mian si YouTube sa sarat nen taga kondisyon niya may kay makadaring mag-answer si wala o mag-subscribe duk mag-like ubos mag-comment like si YouTube mian paintuwe nganseri ataw tapasen ko niyan serbin pasenon bi si inbox page kung may kalasahan si agam Allah Ta'ala niya na may maka-answer alhamdulillah miyan pa intihap answer din sumagawa pinayamanten bang sinadeheluhin bang magsali answerin payamante bang sinadeheluhin bang sinadeheluhin bang upama magsumbaya si paiddo te sa miyaan karuwe may kalasahan si agam Allah Ta'ala pinag-inete pinagbahagi iyan ni price lay dambuah ja kita ngeddo sa miyaan kahaba simana sukul ni hadjaniya sa miyaan ine paglibang-libangan bi pakali-kalihan bi may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Payamanong bi si page ko sa miyaan iuluu mian lolaten bi. Iuluu sa miyaan lolaten bi may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala si page tininen. Pakitihante kaam lolaten bi ito answer bale limek sa miyaan question panagnaan piye makna Lailatul Qadarin sinabot may ulamain ituen sa miyaan ito tero tasabot ko kemon pakalehon biadya sa miyaan si YouTube may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubos pasenon bi si ako answer binduk alenbi pasenon bi si ako answer binduk alenbi sumagawa siguraon biadya bakas ka mag-subscribe si YouTube channel te mag-subscribe si YouTube channel te ilian sa miyaan ang banme surut ni may kalasahan si agam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Piyombi ko bang niya may sa miyaan na patilew bi pinaka ngayon niya patilew bi okay mangan kita zaitun balik inshallah Ta'ala may bagay-bagayin patapit-tapitin lagi-lagi nan si may Isabela inshallah Ta'ala bang kutek ka masih kita meli zaitun ubus nulay kaam bismillah inshallah Ta'ala pagi mangkumole matuoy na saldaran ko magbeli zaitun ubus ininen iya do isab bisan na jame dang bigi atawa dang buwa masih kam sa miyaan si bay makasulay may kalasahan si agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, inshallah. Yunus, inshallah.
Kaya kita magtapit do kita mura kayo makakakan insyaallah. Mo kita bagi Lampung do. Insyaallah. Ang batang ama insyaallah taala. Bisan demi rambigi masih kang binuohan insyaallah taala. Lesa-lesan ini pait-pait duk pekat-pekat siya asal happy kahapan ko. Sabang yenetin lay asal mami siya. Happy kinangkam. Mamis. Dumainin grapes. Dumainin grapes, bida. Ano ni nem? Inata. Olive. Ano niya? Zaitun niya. So may camel lipids. Saya makadari na kamsamyaan paluwas sa Allah Ta'ala magkambaya palamod si Anulay si inya kaya si question and answer tabilay payaman bisa si wall ko si page ininen yung dulu sa miyaan do jadi panganseran din YouTube din yung dulu tantiket bisa hus pasen bisa si inbox niya na may maka-answer sinduhin niya tumawa sinduhin niya sab yang paite tumawa niya gai angkan magpa-answer kita pag OA doktor review pag bangdaran pakalite mian ngamura sa mian may kalasahan si agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kulang bisa. Okay na salam dua si Kam Kemon Pilipinas lo Basilan damian Manila do antag-antag ne painte si may Sabah to si Saudi Arabia si may UAE dug sa dili lahat pe salam doa si Kam Kemon wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Numain bibang mangmangan kanawan ien sumagawa pegge iene mian painte inete iene kamerahin prant tahinan niya bibang itu en kanawan niya ininen kanawan itiya biwangin. Okay, insyaallah binuhan kami insyaallah taala. Magsyukur si Kam Kemon.